अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह दुआए क़ुनूत को लफ़ज़ ब लफ़ज़ पढ़ना सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका اللهم إنا نستعينك ونستغفرك اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق
عذابك إن عذابك بالكفار ملحق ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق